अच्छा बाबू अपन केन देश आसिले बाबू। अच्छा बाबू ये किस गाँव बाबू? इटा कस्तूरी बाहर बाबू। ये तो बड़ गाँव बाबू। बड़ गाँव बाबू। ये बुढ़ा साफ खेल देखेगा को आसी छी। साफ खेल देखे को आछन बाबू। हां हां काय के साफ आछन बाबू? अच्छा सब कहि देबे। सब कहबा पड़िबो बाबू। हां ताले कोन तो गुटी गुटी करी बाबू सब कहिबे। कोन तो ए बाबू हां हां मैं तुम साफ खेल देखाले बोले आसली बाबू। अच्छा मते केनता साफ दे बाबू। हां बढ़िया थोड़े समझे। हां 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 अरे घेन घेन सदा शिव विनती मोर पंचानन त्रिलोचन भोला शंकर। घेन घेन सदा शिव विनती मोर पंचानन त्रिलोचन भोला शंकर। अरे हाडमालिया चोरुबा जोगो तो ठाकुर पंचानन त्रिलोचन भोला शंकर। अरे डम्बरू गोटाए प्रभु धरी अच्छी हस्ते बजाई बजाई प्रभु डाकु अच्छी तोते बजाई बजाई प्रभु डाकु अच्छी तोते। गलारे तोहर सर्पहार गलारे तोहर सर्पहार फू फू गर्जन तार फू फू गर्जन तार। अरे भैरवी नाम केसु मरे हो दई तारे कर पारी वही सिधारे। घेन घेन सदा शिव विनती मोर पंचानन त्रिलोचन भोला शंकर। आमे बहुत आसी छु। आपण केउठु आछंती बाबू? सब कहिबे। बहुत दूर आछती बाबू। हां बाबू ना पडुछ बाबू आपण चेहरा कोठु आसी ताले कहे। ताले कोन बाबू? अरे सुन सुन सभाजन मोर उत्तर आजा मोर उत्तर कस्तूरी बाहर ग्रामे बास आमर। सुन सुन सभाजन मोर उत्तर भाई रे मोर उत्तर कस्तूरी बाहर ग्राम ना ए सुन सुन सभाजन मोर उत्तर
आज्ञा मोर उत्तर कस्तूरी बाहाल ग्रामे बास आमर शुण शुण तबाजने मोर उत्तर भाई हे मोर उत्तर कस्तूरी बाहाल ग्रामे बास आमर हिरण्या कोटा पहुंचायो तो अनुगुल मोहर जिला मुझ जोड़ी बालारे सापुआ केला बाबू अच्छा बाबू आपण घर हूँ कस्तूरी बाहाल हाँ हाँ पंचायत हूँ अनुगुल जिला अनुगुल जिला हाँ हाँ बाबू आपन आड्रेस देदेले बाबू हाँ ये संपूर्ण यही जगह आम ये जगह आसुँच हाँ 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 ताले बाबू सापुआ केला बाबू हाँ केते प्रकार सांप आनी छी केते प्रकार साप आनी बाबू अच्छा केते प्रकार सांप जानी छो बाबू मु जन्नी जानी बाबू अपन कहल तो जानबी अच्छा बुढ़ा कही देव केते प्रकार सांप ताले कहि दियो तो सापुआ केला बुढ़ा आज्ञा आठो नागो चुलो चिते आनी चेमाई मोही आनी चेमाई 12 बुढ़ा 13 जाति देमी देखाई आठो नागो चुलो चिते आनी चेमाई मोही तो धरी चेमाई 12 बुढ़ा 13 जाति देमी देखाई ए आठो नागो चुलो चिते आनी चेमाई मोही आनी चेमाई 12 बुढ़ा 13 जाति देमी देखाई ए कोने আমি ছেও জগর দেখি আস সতর দেখি আস সতর আমি দেও জগর দেখি আস সতর দেখি আস সতর আমি ছেও জগর দেখি আস সতর দেখি আস সতর আমি দেও জগর দেখি আস সতর দেখি আস সতর अच्छा बाबू तार संगे गुटे जिनिस आनी छे काई जिनिस आछे ई माल कुटुरु आनी छे मुई केला रपेला मुई तो जोड़ी बाला रे मुई तो सापुआ केला सापो केलो देखी सोनो बोतोला आसारे सापुआ केला बाबू 8 नागो हां 16 तिथि 12 बुढ़ा 13 प्रकार जाति सांप आनी छे मालकुटरू सापोले कई सापा पोडा ये मालकुटुरु साप मालकुटुरु हां मालकुटुरु सांप नहीं है आउ का इंसान छ बाबू मालकुटुरु कहली ये होजे गुटे कातुआ मुसाली कातुआ मुसा हां हां बाबू कातुआ मुसा सही सब माने खाई छ समझी है नहीं ये हेलो देखिएगा हां हां अरे बाबू हां आउ काई के जिंस वाना छ बाबू अच्छा केते केते जंगल बोले छी केते जंगल बोल छ बाबू पहाड़ बोले छी केते पहाड़ बोली छ सब कहि देनी ताले कोन तो बाबू गुटी आज्ञा बोले बोले सा बाली छे भाई मोही धरे छे भाई काली लागो पद्म नाग देमी देखाई बोले सा बाली छे भाई मुई तो धरी छे भाई काली नाग पद्म नाग देमी देखाई ए बोले बोले सा बाली छे भाई मोही धरे छे भाई काली नाग पद्म नाग देमी देखाई ए बोले बोले सा बाली छे भाई मुई तो धरी छे भाई काली नाग पद्म नाग आनी छे गोखरो नाग ताकू देखैली आग एहार बहुत राग गोखरो नाग ताकू देखैली आग एहार बहुत राग आनी छे गोखरो नाग ताकू देखैली आग एहार बहुत राग गोखरो नाग ताकू देखैली आग एहार बहुत खीर खिया सा पानी छे के आग पीला मुई तो जोड़ी बाला रे मुई तो सापुआ केला अच्छा रे बाबू अच्छा बाबू बहुत प्रकार साप आनी छ हां हां खिरखिया साप रे काई साप बाबू एला ये खिरखिया साप कई साप तेरा बुझी पाने बुझी नहीं पाले बाबू ताले बुझाई देबा बुझे जन तुटी छोटो छुआ जन्म हेइथिबो हां हां मां पाखरे सोइथिबो मां पाखरे कोई थिबो हां
ये किस हो किस हो बाबू राति हेले ए खिरकिया साहब हाँ हाँ आस्ते आस्ते आसीଯିବ ଆସିଯିବ ମା ପାଖରେ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବ ଛୁଆକୁ ମାର ସ୍ତନରୁ ଅଲଗା କରିଦବ ଛୁଆର ପାଟିରେ ନିଜର ଲାଞ୍ଜଟା ଲଗେଇଦବ ଆଉ ନିଜେ ସାପ ମାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପିଇବ ୟାକୁ ଖିରକିଆ ସାପ କରେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତାକୁ ଫୁଟକା ସାପ ଫୁଟକା ସାପ ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ଆଇଁଷ ବାବୁ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଖରେ ମଣିଭଦ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମଣିଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାପ ଆଣିଛି କାହିଁ ସାପ ଆଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଏ ସାପରେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ନୁ ବ୍ରେକ୍ ବାବୁ ନାଇଁ এটা কাই সাপ বাবু ଏ ଘଣ୍ଟାକୁ 100 କିଲୋମିଟର ଗତି କରୁଛି এটা কাই কুকুর আনছেন বাবু ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ কুকুর ଆଲସିସିଆନ তাহলে କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ କୋଉ ସାପ ଆଣିଛି କହି କୋଉ ସାପ ଆଣିଛନ୍ତି କୁହ ଆଜ୍ଞା ମଣିଭଦ୍ରାରୁ ଆଣିଛେ କୁକା ଧୋମନା ବାଇରେ କୁକା ଧୋମନା ଚାଲି ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ନାଇଁ ହେବନା ମଣିଭଦ୍ରାରୁ ଆଣିଛେ କୁକା ଧୋମନା ବାଇରେ କୁକା ଧୋମନା ଚାଲି ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ନାଇଁ ହେବନା ଏ ମଣିଭଦ୍ରାରୁ ଆଣିଛେ କୁକା ଧୋମନା ବାଇରେ କୁକା ଧୋମନା ଚାଲି ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ନାଇଁ ହେବନା ମଣିଭଦ୍ରାରୁ ଆଣିଛେ କୁକା ଧୋମନା ବାଇରେ କୁକା ଧୋମନା ଚାଲି ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ए मणिभद्रा के जाई साप आनिछे बाहिरे साप धरिछे मुई मणिभद्रा के जाई साप आनिछे बाहिरे साप धरिछे मुई मणिभद्रा के जाई साप आनिछे बाहिरे साप धरिछे मुई मणिभद्रा के जाई साप आनिछे बाहिरे साप धरिछे मुई अच्छा बाबू साप खेलो देखिबे तुमर सुहा पेला मुझो जोड़ी वाला रे मुझो सापू खेला अच्छा बाबू ये गला मणिभद्रा साप अच्छा मणिभद्रा कोठी लागिलु ଆପଣ କେଉଁ ଜଗତ ବୋଲେ ମଣିଭଦ୍ରାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାनजोट्याम ପାଖରେ ମାनजोट्याम ପଞ୍ଚୁଧରା ପଞ୍ଚୁଧରା କାହିଁ ସାପ ଆଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ପଞ୍ଚୁଧରାରେ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ସାପ ବାବୁ କାହିଁ ଡେଞ୍ଜର ସାପ ଥିଲା ବାବୁ ହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ମା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୁଢା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏ ସାପ ଛାଡ଼ିବ ଏ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବାବୁ ଏ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ସାପ ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚୁଧରାରୁ ଆଣିଛେ ଗୁଟେ ହେଚୁଟେ ଭାଇରେ ଗୁଟେ ହେଚୁଟେ ଦେଖିଦେଲେ ତାକେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯିବ ମୁତେ ପଞ୍ଚୁଧରାରୁ ଆଣିଛେ ଗୁଟେ ହେଚୁଟେ ଭାଇରେ ଗୁଟେ ହେଚୁଟେ ଦେଖିଦେଲେ ତାକେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯିବ ମୁତେ ଏ ପଞ୍ଚୁଧରାରୁ ଆଣିଛେ ଗୁଟେ ହେଚୁଟେ ଭାଇରେ ଗୁଟେ ହେଚୁଟେ ଦେଖିଦେଲେ ତାକେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯିବ ମୁତେ ଏ ପଞ୍ଚୁଧରାରୁ ଆଣିଛେ ଗୁଟେ ହେଚୁଟେ ଭାଇରେ ଗୁଟେ ହେଚୁଟେ ଦେଖିଦେଲେ ତାକେ ଆଜ୍ଞା যদি তুমি মুতিব মতে দোষ নাই দেব মতে দোষ নাই দেব যদি তুমি মুতিব মতে দোষ নাই দেব মতে দোষ নাই দেব যদি তুমি মুতিব মতে দোষ নাই দেব মতে দোষ নাই দেব যদি তুমি মুতিব মতে দোষ নাই দেব মতে মুতু মুতু চাবি দেলে হইবা ফুলা মুত ধরি বালারে মুত দাপুয়া গেলা ସାପ କେଳା ବାବୁ এই প্রকার সব সাপ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଔଷଧ ପତ୍ର ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବାବୁ ଜାମ୍ବୁ ଅର୍କ ସାଉଦାରୀ ଅର୍କ କସ୍ତୁରୀ ମାନ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବାବୁ সব আনিছি বাবু ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହଉଥିବେ সব শিখেছি ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଡౌরিয়া ଦେଇକି ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଉ ଡౌরিয়া କିସ କାମ ନବ କିସ କାମ ଦେବ ବାବୁ କହିଦେବେ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାମ ଦେଉ ଅଛେ ଡౌরিয়া ନିଅ ଭାଇ ଡೌরিয়া ନିଅ କେନ୍ତା କାମ କରୁଛେ ଥରେ ଦେଖି ନିଅ କାଲି ରାମ ଦେଉ ଅଛେ ଡೌরিয়া ନିଅ
বাইরে ডরিয়া নিও কেনতা কাম করুছে তোরে দেখিনিও এ কালী রাম দেউ আছে ডরিয়া নিও বাইরে ডরিয়া নিও কেনতা কাম করুছে তোরে দেখিনিও এ কালী রাম দেউ আছে ডরিয়া নিও বাইরে ডরিয়া নিও কেনতা কাম করুছে তোরে দেখিনিও আচ্ছা বাবু ये डोरिया किस काम दो ये छुआ नाई होतेले छुआ भांगी जातेले गो छुआ खसी जातेले छुआ नाई होतेले छुआ भांगी जातेले गो छुआ खसी जातेले छुआ नाई होतेले छुआ भांगी जातेले गो छुआ खसी जातेले छुआ नाई होतेले छुआ भांगी जातेले गो छुआ खसी जातेले अरे एका पाने रही दीवा गारंटी वाला मुई तो जोड़ी वाला रे मुई तो बाबू अकेला अच्छा बाबू डोंगर भलो गुण अच्छी बाबू हाँ भलो गुण आज कहाँ कहीं औषधांश बाबू माउसी मानकर पाई आनी थी कहीं औषधांश लाट होटेल मानकर पाई आनी थी ए बाबू हाँ हाँ मोर दुखर कथा बाबू हाँ मोर भैता के बन पाऊ मोर भैता मते बन नहीं पाऊ कुछ के दिया तो बाबू ये पिला टोटेल कथा ये होची राजमोहनी का हाँ। ये भी काम दबा एक की सजे हिजे बाबू हाँ। मोर भैता मते टिके ला मन नहीं करू हाँ ये खाली नहीं कि लगे देले हाँ सीधे आसी जीवा बाटपा सीवे हाँ हाँ उबाट के जानो बाबू ये औषधर काम करी ठीक अछि ताले मत औषध आज्ञा पिला थारे टुके जदि मन नाथिबो आज्ञा मन नाथिबो पिला के देखिले आड़ आड़ हइबो पिला थारे टुके जदि मन नाथिबो भाइरे मन नाथिबो पिला के देखिले आड़ आड़ हइबो ए पिला थारे टुके जदि मन नाथिबो भाइरे मन नाथिबो पिला के देखिले आड़ आड़ हइबो ए पिला थारे टुके जदि मन नाथिबो भाइरे मन नाथिबो पिला के देखिले आड़ आड़ ए मनु मोहनी देव अतिके मखाई देव अतिके चखाई देव मनु मोहनी देव जिके मखाई देव जिके चखाई देव